Hi everyone, good afternoon. Good Sorry for afternoon. being late today because of the meeting. The Maklaro ra akong tingog. Naniod ta na mo? Yes, sir. Sorry, late kayo ko kay nag-meeting manggod. Meeting ba kay na problema sa subject sa NSA. Anyways, so let's try to have a short recall. So last week we were able to discuss about linked list. Naka-discuss tag linked list. Yes, sir. So with the linked list, we have the comparison with the linked list and the array, as well as basic structure on how to create a node, how to connect the nodes using the linked list. But what we were doing was just what we call as the singly linked list. There's what we call as also doubly linked list, but for now, we will not yet implement doubly linked list because of we are not yet fully, let's say, immersed with kuansa with singly linked list mo na nga unya na lang ta magdubli once medyo anad-anad na taog singly linked list. So with this, we are going to proceed to the next topic, which is about, okay, so which is about bug and stacks. So pero karon ang atong target is only bug lang gyud sa ang stacks unya na pud na next week para at least dili kayo gubot. So with the bug, we are going to discuss the concepts of the bug, and then later we are going to implement the bug data structure. So let me try to open the PowerPoint slide. Sorry, kaya nagkurog kay kutong kayo. Anyway, so today we'll be discussing about the bug. So can I have somebody to read? Any volunteer to read the concepts of bug? Kinsay mo basa? Why mo volunteer? Unsa yung gusto voluntold? Ako lang, sir, be. Sige, Marwin. Palihog, Marwin, kay mungkit-kit lang mo gamay kaayo kay murag gakurog na to. Sige. Yes, sir. So, the bug ADT. A bug can be thought of as a container of items with a fixed capacity. The items in the bug are not necessarily ordered, meaning that the first item that is placed in the bag does not necessarily mean that it will be considered as the number one item. It is also possible for a bag to have two or more items of the same kind in it. In object-oriented programming, a bag of course can be considered as an object. It has state the current contents of the bag at a particular point in time and behavior. Items can be added and removed in the bag. Thank you, Marwin. So the abstract data type bug is very much similar to the bug in the real life sa kanang bug pang babae or pang lalaki, for which you can put an item and then you can get the item. So aside from that, there's also a limit of the number of items that you can store in the bag. Aside from that, the bag allows you to have duplicate items, meaning pwede parehag items sa sulod. Okay? So let's try to proceed. So based on this informal definition, a bag is an abstract concept of an unordered collection of items that are not necessarily distinct, meaning pwede ra siya magkaparehas, and it has associated operations in it. So in programming, the abstract concept of a bug can be represented or implemented by a data structure that is supported by a particular language. The operations, of course, can be implemented as methods that act on the chosen structure. So what are the operations in the bug? So the operations in the bug are as follows. Boolean put item. So this places the item in the bug and returns true if successful. Returns false otherwise. Next method is Boolean get int item. So kaning get kani atong kuhaon ng item didto sa ato ang bag if ever naa ang item.
So removes the item in the bag if it is present and returns true. Otherwise, the bag is unchanged and the method returns false. Take note that one distinct characteristic of the bag is that when we try to place the item sa ma-sequence siya, pero when we try to remove the item or when we try to get the item, dili man siya necessarily nga magsunod tong item sa sulod. So what happens if we try to remove an item might be at the first location or at the middle location. So the easiest way sa bag is that since it is not required to be ordered, meaning ang katong location nga imong gikuhaan, if ever na ay vacant nga location, unlike the ordinary nga array, for which we are going to move the items one position to the left sa kung asa to dapitan nakuha ang item, or na ay gap or buslot. So sa bag, the easiest way to implement the get is that kung natangtang gani dito, para wala na ipang move, ang katong naa sa last location, matoy atong ibutang sa location nga na buslot or katong na empty nga location. Sa nga na siya. Then you have another method, Boolean contains int item. So this returns true if the item is in the bag. Returns false otherwise. Then the other methods are additional methods which can help you. So you have int size, int capacity. So this returns the size, and aside from that, this returns the capacity. Then you have Boolean is empty and Boolean is full. I'm quite sure you are familiar with. And then clear is the method that makes the bag empty. So mawagtang tanang element sa bag. So gamay ra sa around 8 methods. Might be we can add one more like kanang contains. You can use the katong katubitong murag search nga method which you can add. So sorry, let's try to proceed. So let's try to proceed in implementing the code for the bug. So let me try to close the linked list in here. Close na to. Let's close this project. Then let's create a new one. Okay, so let's create a new project, file, new Java project. Let's name this project as bug. 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 Ano man ang caps lock man? Bug. Okay, bug. Okay, so finish. So once we are going to have create the bug project, let's try to create our interface. So let's try to create a new interface. Let's call this one as the bug interface. So might be bug na lang sa instead of bug interface, bug na lang. So kanay si bug mo ni ang ating interface. So public interface bug niya para paspas katong naa sa atong PowerPoint slide ato na lang to i-copy paste ha. Dili na to i-code tagsa. So let me close this one. Let me copy and paste these methods and paste it in here. Paspas. What we'll do is we'll be putting semicolon and then we'll try to cut, then paste in here at the top portion. So places item, returns, okay. So that's the first method. Then the next method is get. And then contains. And then size. Then capacity. Is empty, number. Is empty. And then you have is full. And then you have clear.
So these are now our methods. Probably we can add one more sa katong atong i-add later, which we can use to search, katong linear search. Okay, now that we have the bug interface, we are going to have now the bug implementation. So we have two ways to or two methods to implement. The first method is via an array. The second one is via a linked list. So we'll be implementing via array first, and then later we'll be implementing, if time permits, we can implement it with linked list. So kanang duha may atong i-code karon. So what I'll do is that I'll be adding, okay, I'll be adding a new class which I'm going to call as my bug. So this is the bug implementation using array, or you can also see my bug array implementation of we'll be needing the following elements in our bug. So since it is an array, so we will need an array of items that we are going to store in the bug. So we say private int an array of items, private int count, which will be counting the number of elements in our bug. So constructor. So for the constructor, might be that we can start with the correct constructor with a parameter. We say public int n, where n is going to be the size of the item. So we say here items equals to new int size n. Kasi items atong gi-initialize to the kani siya 10 po na siya kung 2020 po. And then initially we will set the count as an empty, so that's count equal to 0. That is the initial. Walay parameter. Duhop kay numdum pa. Okay. And then after which, after the constructor, we will try to implement now the bug interface. So we say implements bug. So muraghan na siyang error kaya wa pa man natin na-implement ang mga methods. Size. So these methods return, this method returns the number of items in the bag. So we can simply say return count. Times that length. Length. Then I, by the way, this should sa may problem siya nga mag-error.
is empty, so this return true. Sa magdama kayong m count is equal zero. Sorry, is count equal to zero is full. Kaingo equal to items that length. Okay. And then clear. Saan man na to pag clear? Para ma-remove ta ng items sa atong array. Napa Return or sir. naputol ko. Saan man na to pagpaset nga clear? Return count is equal to 0. Ay, return count. Items index count sorry, index I. By the way, ang ato diyang mga methods wala na to nabutangan og access operator sa dapat avoid na siya. Naka-public na sila. Na-disconnect ko. Putol-putol mo tingog sir. Kapasra. Naputol ko. Wala rin sir, ang kanang tingog nimo putol-putol ba? Lag ko. No sir. Daghang tingay nagamit sa network. Lag hapon ko. Na. Sige, so okay na? Nakuha ra? Size, capacity is empty. Is full, clear. Daan ang toString kay para inig later. Once mag-print ta, ma-add na ang toString raan. So we say
Putol man ko. Balik ta ha. Asa ko dapitan na putol? Di na ako Sa clear, naputol sir. sa stream. Sa clear. Ah, So si clear, pwede rin ninyo inganion sa buhat mo loop kay para makiro sila tanan. Kani siya. Inyong himuon nga ipang zero ninyo tanang items nga naa sulod sa items nga array. So pwede ka mobuhat og loop. Mo count ka from I equal to 0 up to I less than count. Tapos tanang items index I inyong iset to 0. But this is optional. So again, this is optional. You can right away say count equal to 0. Pwede wala ni siya. Sa ay pag ingon nimo count equal to 0, automatic wala isud imuhang array. Bisag naa pa na isulod, pero iyang i-treat nga wala na siya isulod. Okay? And then the other method that we're going to add is the string to string. So this is similar to what we can use to print the bug. So in printing the bug, we will use a string buffer. We say string buffer SB equals to new string buffer. Atong ibutang ang open o close, and then in between, we are going to add the elements in our string buffer. So that is, we will have an I, at a for loop. We'll start with I equal to 0 and I less than count. And we say I plus plus. So in between, we are going to append all the items that are available in our array. So we say sb.append items index I. And then, we will check if naapay sunod. So if naapay sunod, mubutang taog, kama. So that is, mingunta, if I is less than count minus 1, so of course, na minus 1, kay para di ma-appeal ang kinalasan. Inata magbutag, kama. Then we say, sb.append, kama. Maora man ni, balik-balik naman itong string buffer. Then we'll just try to return sb.toString. That is the string equivalent of the SB or the string buffer SB. Okay, so copy ang toString. Balik-balik na ni, maora po ni nga toString atong gamit sa katong array nga mag-print og value. Okay, so now that we are done with string, toString, clear, is full, is empty, capacity, and size. So kaning tulo mao atong sunod implement. So boolean put, so public boolean put, so this places an item in the bag and returns true if successful. Now, we have the question, asa dapita siya butang? So simply add to siya ibutang, okay? So add to siya sa ibutang sa last position nga available. So ato siya sa mura rin siya add rare sa kung asa dapita ang last nga bakante, adto siya ibutang. So add rare ni siya, similar to add rare in the previous program. So in putting an item, in adding an item, we say the same concept that we will try to have a Boolean variable, getVal, or the return value which we set initially to false. Now if we are successful in inserting or putting an item, that will be, retval will become true. So first, before we add, we check first if it is full or not. Sa kung puno ba or dili ang bag. Kaya kung puno, dili ta maka-insert or maka-put an item. So boolean if is full. Okay? So kung puno gani, then we just simply say system.out.println the bag is full. Thus, we cannot insert. You can add additional message. Otherwise, if it is not full, then we'll just be simply putting the item to the location of the count. So we'll just say items index count equal to the item. And then we'll say count plus plus. And then we can also say retval equals to true. But for this, okay, take note, for these two sequence of codes, you can combine them right away. Pwede rin i-combine sa kanay si count plus plus, ari na siya dritso. Ika na si count plus plus, that is a post
operand, meaning unya pa na niya plusan si count if, okay? If unya pa na niya plusan if naka-assign naka items index count equal to item. So now na niya assign daan ang item, awahin na niya plus-plusan. So and then in here at the outside, we'll just say return retval. Nasabtan ang put. Ayun ra, parehara ni siya itong add rare sa array. Okay? Or at the last position. Nakuha? Please confirm kay hinay bang internet. Yes, sir. Yes, sir. Sige. Confirm lang ha kay basig nagtuo ko nga kuan nya wala di ay kay hinay internet. So next is boolean contains. Unya na ni si get kay mogamit ta atong contains og kay nung mo atong usa ka method. Katong kwaon bitaw na atong position. So we will try to use that. So the get and the get position and the contains. So wala man siya get position sa so magbuhat ta og get position. So if you recall get position, we say public boolean get position, not boolean, int get position int item. So si get position simply yung buhaton ani, let's just try to put in the description. So this method will check if the item is in the bag. Bag naman siya ron. So will return the index location of the item if the item is in the bag. Otherwise will return -1 if the item is not in the bag. Mo-return siya sa katong location kung naa ang item sa bag. Kung wala, mo-return siya -1. Sa yan rasa, naratay int pos or the position which we set initially to -1. Meaning atong gi-assume nga wa pa siya makikidaan. Assume that the item is not found. Wala pa makita. So if it is not yet found, we will try to use a for loop to traverse in the array, and we will say while I is less than count I plus plus. So gamit kayo ni siya nga for loop, balik-balik raman na siya. So we'll just be comparing each element in the array to the item in here. So if it is equal, then the position will be equal to that index location, and then we stop searching. So mingon rata if items index I is it equal to the item ang atong gipangita. So kung equal gani sila, then we'll just set pos equals to I, meaning ang position is equal to asa na to siya nakitaan, and then we break. Mundang natagpangita, nakita na nato. And then simply return the position. Return pos. So this one will now check asa yang position. We can also use this one in implementing the contains. We can also implement the get position or use the get position in the get later. So mana na si get position. So karon si contains, so mingon rata ni contains boolean retval, sa boolean retval set initially to false. Okay? So if ever ini get nato sa position equal gani siya or dili gani siya equal to -1, then we'll set the retval to true. Otherwise, we will just return the retval. Tingani siya so if ini-get nato sa position sa item, kung dili gani siya equal sa -1, meaning nakita na siya. Meaning si retval equals to true. This tells us that the item is found in the bag.
And then we'll just simply say return retval. Nasabtan, get position, and then also contains nasabtan. Sabtan, Yes, sir. guys? Okay. So with this, we can use any of these two sa Yes, pag-get nato sa sir. Okay. So next method to implement is get. Get. Kuhaon na to ang item. Pinikuha na to sa item. This is similar to getting the item dito sa katubitang mag-remove that item sa array. Pero for this case, we don't know kung asan niya gikuha na pita. Kung naba siya sa kinaunan, naba siya sa kinalasan, or naba siya sa tunga-tunga. So what we're going to do in here is simply create first a Boolean retval. So we say Boolean retval, set initially to false. So atong i-check kung nabay sulod or wala. Kaya kung empty gani, dili ta maka-remove. So if is empty, so kung empty gani, then we'll just say system.out.println the bag is empty. Dili ta maka-remove. Else kung dili gani empty, then we can now remove the item. But before we remove the item, ato sang i-search asa siya dapita nga position. So ngayon ta int post equals to get position of the item. Paano na to ang position sa item using this method, using the variable post. So ngayon ta post equals to get position. So although the possibility is ang bag na to na ay sulod pero wala din ha ang item. So if na ay sulod pero wala din ha ang item, lahi man tong walay sulod kay sure gina wala din ha ang item. Kani siya. Another instance kanang naa to isud imong bag pero wa dito ang item. So kani siya. So if post is equal to -1, meaning wala din ha ang item, system.out.println the item is not found in the bag. Okay, else, okay, so if the item is not found in the bag, so else meaning the item is in the bag. So inig-remove na to sa item, simply kung asa siya dapita na buslot, atong butangan atong last na element nga naa sa item. So mingon tag items index post kung asa dapita ang position ato niya didto nato tangtangon. Mingon raman ta ato equal to 0 para matangtang. Pero naay buslot na pay 0 didto. So atong gusto katong last na item atong ibutang didto sa diin nato gi-remove. Kay para di na nato ipang move one position to the empty space. So we'll just simply say items index count minus. So, ani mo daan si count kay para katong last nga element mabutang dito sa nabakante nga position. And then we are now successful in removing the item or in getting the item. Thus, we'll just say retval is equal to true. And then simply also return we'll say return retval. Muna na, return retval. Nasabtan ang get item? Yes, sir. Sige. So with this, okay. So with this, we'll try to save and wala din nato nabutangan og text ganiya sa. So atong natingob ang test. Okay, so let's try to implement the test class. Test bug. So we will have the main method in here. So we will try to do the constructor. We say my bug b1 equals to new my bug of size 10. So sulti na lang tag 10 daan. Then we can simply add b1 dot put 10. Might be put 20, put 30,
put 40. So nga na siya sa. And then before we put an item, so ato sang is a system that print ln B1 para ma-print ang bag nga wala pa siya isulod. Aron atong gisudlan, ato na pong i-print kay para makita nato nga nanay sulod. Save sa F1. Let me try to check. Nilag. Nara, nakita ang output. Guys. Okay, so now we have already put, so let's try to test also the other methods. Let's say the method get. So si get, kuha na to ang item sa unya kung asa gani dapita nakuha, ilisan to siya sa kinalasan. For example, if the initial output in here is 10, 20, 40, 10, 20, 30, 40, kung atong i-remove si 20, so dapat si 20 matangtang, niya ilisan siya sa last nga item, which is the 40. Sa, kaya di man siya necessarily arrange good siya. So may man siya 10, 40, 30. Kaya ang last nga item, ay atong ibutang dito sa item nga na-remove. So may man ta diri p1.get, ang atong i-get si item 10. Okay, 10. Tapos, ato pong i-print. Let's also try to get 20, sorry. 20. Then later we'll also try to change nga atong i-get si 10. Nara, nawagtang si 20, ang napuli si 40. Kaya ang concept, kung asa ka nag-remove, ang kinalasan nga element ang imong ibutang dito para paspas. Dili na ta mag-transfer. Sa? Kaya okay raman na ang bag nimo gubot, ang items niya, bisag asa na siya nabutang. Basta nasud sa bag. Sa, let's also say b1.get. So, atong i-get si 10. Karon atong i-print og balik to test na nawagtang gid ang 10. So, F11. Nawagtang si 10. Nya si 30 ang last element, mao na po'y nag-una. Okay? So, you can also use the get position and the contains. So before ta mag-remove, mutawag ta sa get position system.out.println. So position of 10, mingon ta plus b1.get position. Ang position ni 10 atong kuhaon. Let's say position of 20. 20. F11, nara siya, position of 10 is index 0. Position of 20 is index 1. Nara, sakto. Dapat di ay mag-una ni siya sa para ma-display daan. How about if we try to use the method contains? So let's say system.out.println pero contains, contains 20. So this should say true. b1.contains 20. How about we say contains 50? Copy, paste, so contains 50. So is it containing 50? So it should return false. So F11, so contains 20, so true, kaya na 20. Contains 50, so false siya. Sakto na siya. Question so far with the code? Question? Any question? May question? Wala. None so far, sir. Wala. Sige, padayon ta. Now let's try to implement the bug with the linked list implementation.
So I'm going to add another class. Let's implement this one as my bug, pero linked list. Yeah, my bug link. The use of default package is discouraged. Okay. Okay, so this is now bug link. This one is my bug, but this is implemented in array. So now I'm going to say this is the linked list implementation of the bug ADT. So linked list implementation of the bug ADT, abstract data type. So kani si bug, unlike sa ordinary linked list nga pwede ta makabutang head of tail, si bug head ra gyud, watay tail nga ibutang. So usa ra atong gamiton ha. Si bug head ra gyud, wala siya tail. Aside from that, ang atong bug di ay diri sa kay integer ang ipangbutang. So we should create a node, pero ang atong node nga gamiton kanang node nga integer gid iyang dawaton, kaya ang katong node natong gibuhat kay kuan man to sa object node. Bisag unsa iyang dawaton kay object man. Karon magbuhat tag node, pero specific lang nga integer gid ang sulod. So we have the bug link. So before we do the bug link, buhat sa tag integer nga node. If you want to reuse the node, you can also reuse the node. Pero karon magbuhat lang kog bag-o, this is the int node. So integer ni siya nga node. Similar to the node that we have created in the past, nga naa siya data o pointer nga next, pero karon integer lang specific atong ibutang. So in here we will try to say private int, might be we can say item or you can say data, private int node next. Ang kalainan ani niya si item dere is integer because the item in the previous one was object. So ningon man to private object item. Ya kani siya dere private node next, dili siya int. So karon int node na. Okay, so we will be having the constructor, the setters, and the getters. We say public int node. So default constructor, so we say item equals to 0, next is equal to null. Another constructor, public int node, kanang naa siya item. So int item. And we'll just say this, that item equals to item. Next is equal to null. No need to put this kay item raman sa. And then another constructor nga na ay int item, napud siya int node next. So we'll just say this that item equals to item, this that next equal to next. So int node. So may mong warning din eh. The field int node is not used. Okay. So after which we will try to have the setters and the getters. If you remember, there's also the dot equals. But since the object in here is not an object, it is an integer, so we can however, not include the equals. Pwede ra to siya wala. So we have the getters. So public int get item. So this will just say return item. Public int node get next. So this will also say return next. Okay, si next kay int node man, mo na ang iyahang method return value or return type is int. Si item kay int man, mo ni int ang iyahang return type. Then the setters. So for the setters, public void set item int item. So this will also say this dot item equals to item. Public void set next. So we have int node next. And we'll just say this dot next equals to next.
question so far with our int node. Nasabtan ra. So mao ni si int node, mao ni atong gamiton inigbuhat nato sa atong linked list nga bag. Okay, so sa linked list nato nga bag, so si bag na siya head, na siya count, kanya unlike sa katong linked list nga dili mapuno, kani siya mapuno ni siya ang atong bag. So natay ikatulong nga i-add which is the capacity. So we say private int node head. Another one private int count and private int capacity. So man ang tulo. Unlike sa katong kuan, unlike sa linked list, katong kaning linked list sa kani siya naay capacity kay mapuno man ato ang bag nga linked list. So we say private my bag link which will have count n. So n in here refers to the capacity of our bag. So we say head initially set to null, count set initially to 0, and then capacity is equal to n. So you can also have your default constructor. So you say, anong private man ni public na siya dapat? Constructor na di matawag kay naka-private. So public na siya dapat. So you say public my bag link. Na wala siya parameter. So we will just say this, then set 10. Meaning ang capacity niya kung di magsulti would be 10. Okay? So with this, we can now implement the bug. So we will try to say implements bug. Ano na po yung error kay wa pa na nato ma-implement. Pag-implement na nato tanan diri. So again, we'll start with the ECS. Sa mga ECS, like any size. So yun kaysa, sa mga return, count. Si capacity, so we'll just say return capacity. So take note nga, natay capacity nga method, ani siya, nasa tay capacity nga variable, which is this one. Is empty. Kanus aman ta makasulti nga empty ang atong bag. Kanus ata makasulti nga empty ang atong bag. Kung si count equal to 0. Return if count is equal to 0. If it is equal to 0, it returns true. Otherwise, it returns false. Is full. Kanus aman ta makasulti nga full. Kung ang count, sir, is equal to items.length. O sa array ito, wala man tayo items.length dere. Ay. Kung makaingon ta, thank you. Sakto to sa array. Makaingon ta nga full siya dire kung si kung si count is equal to your capacity. Sa si capacity may musulti nga pila ka book ang pwede masulod. Thank you, Jim Paul. So is return if count is equal to capacity. Okay? So na. Una na siya, kani. Clear. Si clear. Medyo complex ni sa kay kinahanglan atong tagsa-tagsaon og remove ang item. Dili nato pwedeng count equals to 0 kay nga naman ang imong head nagpoint gyapon na dito sa imuhang linked list. So let's try to go into Paint. Atong drawing na para masabtan. So kung mao ni ang ato ang item, so nato diri item og next. Copy, paste.
Ito lang siya ibutang din na para natay reserba. So atong buhaton natay diri head. The head will be pointing to this item sa or to this node. So kani, let's say for example, this is 10, this is 20, this is 30, kani siya is 40. Okay? So kani siya malink dinhi, kani siya malink dinhi, kani siya link diri. This one points to, the last element points to null. So ang iyang next. Ana man sa? Kung saan gito nato para ma-empty na sila tanan or ma-clear na sila. So initially we have count equal to, for this case count is equal to 4. Kaya upat man kabuk sulod sa. So atong buhaton natay gitawag og temp nga variable. Si temp is also a pointer. So ato na siyang papointon kung asa nag-point si head. Dinha sa. Tapos kung si head dili pa equal to null, so hiniguman na to point nina, kung si head di pa equal to null, so atong buhaton, si head atong papointon sa iyang sunod. So ma-erase ni siya. Niguman og erase, ani siya atong papointon to null. So mo-point na siya null, maputol po ni siya dinhi. Okay, so maputol siya dinha. Inigkaputol sa kani si temp, ato na pong ibalhin diri sa sunod. Sa inig mabalhin na din na sa sunod, tan-ana pod nato so kung si head dili pa equal sa null. Si head dili pa equal sa null, so si head ato na sang ibalhin dito sa iyahang next. Ato na sa iyahang next. Same concept ra gihapon kani atong papointon to null. Ato ni siyang putlon. Sa tama na siya atong putlon. Tapos si head dili gyapon equal sa null, so kay di pa man siya equal sa null. So si temp ato na pong papointon dito sa sunod. Point na po na si temp dinhi. Sa tapos okay? Tapos si head ato na pong ibalhin dito sa iyang sunod. Balhin na po din na awan siya ang pagundong na. Okay? So maputol na po ni siya. Tapos si head wala gyapon na equal to null. So kay di pa man gyapon siya equal to null. Si temp ato na pong ibalhin diri sa sunod niya 40. Which is pointing to head. So si head ato na pong ibalhin sa iyang sunod which is now equal to null. Sa okay? Tapos kani siya atong i-point to null o null naman na siya daan. Sa null naman na siya daan. And then kay si head na equal to null naman, kani si temp ato na lang papointon sa null. Ato na siyang papointon to null. So kana silang mga node nga wala na yung nag-point nila, tapos ang ilang gipointan sa next kay null na pod, meaning those are garbage. Wala na sila labot dito. So pangtangtango na sila nga garbage dito sa imong memory. So to do the code, ingani atong code na sa int node temp. Na magloop ta until si head dili pa equal sa null. So si head dili pa equal sa null, so mingon ta
while head is not equal to null. Meaning wala pa is equal to head. Okay? Pareha diri. Pareha diri ganiha. So si head na aman to diri. So si temp asang papointon kung asa nagpoint si head. Sumingon ta temp equals to head. So temp equals to head. Tapos si head atong gipabalhin diri sa si head atong gipabalhin diri. Mawagtang na ni si head atong gipabalhin din na. So now we say head is equal to head at get next. Ikuha na to yung sunod. Tapos kani siya sumpay man ang tana. So kani siya atong giset to null. Sumingon ta temp dot set next equal to null. So magbalik-balik na siya, loop na siya until si head ma-equal to null. So maabot na nas kinalasan, we'll simply say temp is equal to null. Count is equal to 0. Ano na, ma-clear na ang atuang linked list. Di pa sad ta makatesting og clear kay nga naman wapatay print or wapatay to string, wapaputay add. Ato lang testingan. So atong i-add ang string to string. Okay, so we say public string to string. Public string to string. Okay? So we still have the string buffer SB equals to new string buffer. So unlike sa array, dire nga nagloop ta ato, so karon naa gyapon tay i-loop pero using na linked list. So ato nang i-loop ha, atong i-loop. So atong i-erase ni diring dapita bi. Akong i-erase ha. Balik na po ta drawing. Pero tulo na lang siguro. Ano atong head? Si head nag-point ani. Kani siya points to this one. Kani siya points to this one. This one points to null. So this might be 10. This is 20. This is 30. And this one is equal to null. Sa ang buhaton ani para maka implementa sa method nga toString, so we will try to have a temp nga variable. So si temp atong papointon kung asa nagpoint si head. Okay? Tapos kung si temp gani dili equal to null, atong kuhaon ang item dito tapos atong i-append. Tapos inighuman natong append, ato na pong ibalhin si temp diri. Hangtod si temp ma-equal sa null. So temp kani di pa equal sa null, kuhaon nato ang item niya, ibalhin na pud nato si temp diri sa sunod. Kuhaon na pud nato ang item tapos moadto na pud ta sa iyang sunod. Until such time nga maabot si temp og null, meaning mo stop na ta. Okay, so that is the algorithm. So mingon tag int node temp which set initially to head. By the way, mo append sa ta sb.append. Ito bitawang close, open and close. Okay, so kay para na-open na po close. Mingon ta diri while temp is not equal to null. So kung dili gani equal si temp sa null, so simply say sb.append temp.get item. So this is the equivalent in here. Kani siya nga loop, ano siya ang equivalent din. So while temp is not equal to null, kuhaon na to ang item, dayon magbutang taog kama. Magbutang tag kama og naay sunod. Unsa na to pagkaibaw nga napa siya sunod, sir? Kung ang next sa temp dili pa
equal to null, meaning napa siya sunod. Meaning ta if temp.getNext is not equal to null, meaning napa siya sunod. So kung napa siya sunod, meaning ta sb.append and taog kama. And then temp is equal to, atong ibalhin sa iyang sunod sa, so temp.getNext. Return sb.toString. Nakasuway ko nga wala ni nako mabutangan temp equal to temp.getNext. Murag nayabag siya kay wa siya molihok dito, magsigilag error. Anyways, that is the string to string implementation. Hopefully this will be okay sa kayo. Mayabag ni ron, mayabag po tag apil. Natay masayo pa nig kausa, makuwang tag kausa, delikado man gud ni si kuan. Linked list kay naghilabot man gud tas memory. Ug naay di matiwas ani, mayabag gud ang program nimo. Okay, so let's try to implement add. Kani si add. So to put an item, asa may masayon mag-add og item? Adto sa sinugdanan or adto sa katapusan? Adto lang sa sinugdanan. Kinatapusan, sir. Sa sinugdanan. Wala man tay rare good, may tatag na atay rare kay adto sayon dito sa likod. Karon kay ari lang sa sinugdanan, sa bali siya. Ganiya kung nag-add ta og item, kung nag-add ta og item diri 10, 20, 30, 40, si 10 ang mag-una, di ba? 20, 30, 40. Karon kung mag-add ta sa using the linked list, mabali lang ha. Ari na to sinugdanan ibutang, ari sa start. So kung mo-add tag 10, 10 ang mag-una. Mo-add tag 20, so 20 og 10 na siya. Maawahi ang 10. Nga nalay atong i-implement. Anyways, the bug man good, again, it was identified in the theory that it is not strict in the sequence. Mana nga pwede ra nato tuyok-tuyok. Okay, so put nasa tay boolean ret val. Set initially to false. Okay, so kani si ret val atong iset to false and we'll set this one to true kung maka-add na ta. So kung maka-add na ta. So same concept sa array nga i-check sa nato kung dili pa puno kay kung puno na then we cannot add. So mingon sa ta if is full so puno na ba? If full na gani, so say system.out.println the bug is full. Else then we can perform addition. So in adding the item, we say int node, magbutang tag node. Ako na tag temp equals to new int node. Tapos, i-construct na to temp. Not temp, sorry. Kaya nga tong node nga constructor, int. Yan ta, item. Int item. Mana ang item nga itong isunod. Tapos, adto man ta sa atubangan mag-add sa parehaan eh. Wala ning tangtangon ha. Kung mag-add ko og item, okay, tapos ang akong item kay, let's say, mingon ko ang akong item kay 30, sa, so akong buhatan, i-construct na ko sa akong temp, mana akong temp, ningon ko, ang item 30, tapos ang next, akong ibutang diri sa sinugdanan. So, ini-construct na ko sa temp, ang item nga 30, akong isuod, tapos ang iyang next will be equal to head kung asa nag-points head. So akong code, mingon ko, new int equal to item nya kama head. So meaning, ang iyang next kay equal to head. Namang good tay constructor din he. Ano siya nga constructor nga nangayo taog item, nangayo pud tag next. Karon ato na lang iset nga ang iyang next is equal to head. Okay? Tapos, balik ta dire, tapos kung na-set na siya din ha, nga ang atong temp is equal to 30,
ang atong sunod buhaton si head atong ibalhin. Sa si head atong papointon dinhi. Ana. Kay para si head will be pointing to the new starting value which is 30. So mingon na lang ta diri head is equal to 10. Count plus plus retval equals to true. Tapos diri sa gawas mingon lang ta return retval. Questions with the put. So asa gay na nato gibutang sa front or sa rear? Tabangan, sir. Tabangan sa front sa front. Okay. Namay ni chat tagay si main asa na kuno ko. Padung pa. Si Daya na lang daw. Okay. So that is the put. Next, get. Okay, get. I-chat ning tagay si main eh. Nag-asa na ko. Kaya kasabot man gud mi nga mag-abot mi dito alas 2 nya na busy man. Busy kayo. Alas 3, mag-abot mi alas 3. Okay, so get. Same concept in the get in here. Asa tong get nato dinhi? Get. Natay retval, check nato kung empty, nya kung dili empty atong pangitaon. So we say boolean retval false. Check nato if empty. If is empty, then dili ta maka-remove an item. So we say system.out.println the bag is empty. Else, pwede ta maka-remove the item provided nga naa din ha ang item. So karon medyo hassle ni siya kay first atong pangitaon daan ang item sa nga atong tangtangon. So let's say for this case, atong tarungon ang sequence sa kana tarong na ang sequence. Na din ni si head kana siya ang i-point din ha. So, example, atong i-remove or atong tangtangon si 20. Sa kung atong tangtangon si 20, ingani siya nga concept. Wala man tay variable nga nag-point asa dapita si 20, di ba? So ato sang pangitaon asa si 20. Sa meaning na atay gitawag og duha ta ka kinahanglanon nato, duha ka pointer. Natay gitawag og current, natay gitawag og preb. Okay? Si current atong papointon kung asa nag-point si head. Si preb initially atong papointon to null. Sa gamit na siya nga papointon to null. Okay? Tapos, that's the case na natay current, na natay preb. Si current, atong papointon kung asa nag-point si head, si previous initially points to null. Okay? Kung si current gani, di pa maabot sa null, meaning magsige patagbalhin-balhin. Kaya atong papangitaon, si current, atong i-check kung unsay value diri, kung mao ni atong gipangita nga value. Let's say for this example, the item that we're looking for is 20. Kung 20 atong gipangita, atong i-compare na sa item nga naa sa current. Sa 20 ug 30 dili equal. So kung dili gani equal, atong buhaton si current atong i-balhin dito sa sunod. But before we try to move current to its next, si previous atong papointon kung asa nag-point si current. So meaning si previous initially pointing to null, si previous atong papointing kung asa nag-point si current. Sa ingana siya. Mawagtang na ni siya, maputol na ni.
Huwag tang na. Si previous, mo-point na dito sa dapita si current. Tapos si current atong ibalhin dito sa sunod. Si current na dinhi. Okay? So magsunod na siya nga atay current, na atay previous, meaning humanatag pangita dito, mao na si previous. Si current mao na atong sunod nga pangitaan nga location. Sunod ato na sang pangitaon sa kung kaning 10 equal ba ni sa 20. Sa dili pa man equal sa 20. So same concept gyapon, si previous atong pabalhinon dito sa current. Si previous atong papointon dinhi. Tapos si current ato na pong ibalhin. Si current now will be pointing to the next one din hinapod. Mao na siya. So kani siya 20 og 20 parehas man, meaning nakit-a na siya. If ever nakit-a na, then humanatag pangita. Atong i-code sa daan ha, the first part of the code. So mingon tag int node na tay current na pud tay previous of current. You can also say car. Kanang kag car, pwede pud car. Pero current na lang ana. Current, previous. So si current imong papointon kung asa nagpoint si head. Si previous imong papointon initially to null. Okay? So kung dili empty atong pangitaon. So sa pagpangita nato ningon ta diri. Okay, so ningon ta diri. Kung si previous equal, the bag is empty. So kung dili siya, ningon ta diri. While current is not equal to null. So kung wa pa ta naabot sa kinalasan. So kung wa pa ta naabot sa kinalasan, check if current that get item is equal to the item. So if current that get item is equal to the item, sa kung parehas atong gipangita, then mo stop na ta, mingon na ta break. Pero kung di pa gani na siya maoy atong gipangita, sa atong buhaton si previous atong papointo ni current, si current atong ibalhin dito siyang sunod. So prev is equal to current, current is equal to current dot get next. Kuha, mana sa akong drawing ganiha. Ani ang pagpangita pa lang ni. Searching for the item to be removed. Okay? If ever manatag pangita, nakita na siya. So what are the possibilities kung nakita na siya? Okay? So kung nakita na siya, si current will not be equal to null. So si current will not be equal to null. So if current is not equal to null, kaya kung si current iniguman og pangita gani didto, kung si current inigumag pangita niya, si current is equal to null, meaning wala didto ang item. Pero inigumag pangita niya, si current is not equal to null, meaning nakita ng item. So, the item to be removed is in the bag. Okay, so take note of that. So if the item to be removed is in the bag, so tanaw nato kung ang item na ba sa sinugdanan. Namang ko siya tendency nga nasa sinugdanan sa. So kay kung nasa sinugdanan, quite simple ra. Ang item nga atong remove kay nasa sinugdanan. So kung nasa sinugdanan, let's say si current na din niya, naa diri ang atong i-remove sa. Kung naa diri ang atong i-remove, then simply ibalhin ra na nato si head dito sa sunod. Tapos kani atong putlon isat nato tunal. Sa mingon ra tag kung naa sa sinugdanan, so checking if the item is at the first position. So kung naa siya sa starting position or first position, mingon ra ta
if two possible ways if head is equal to current, ana, pwede na siya. Another possible is mingunta if previous is equal to null. Pwede sad ni siya. Bisag asa ani. Bisag asa aning duha. Okay, si previous equal to null, na si current dili equal to null, meaning naana sa sinugdanan. Okay? So if prep is equal to null or head is equal to null, then simply si head ato rang ibalhin sa iyang sunod. Tumingon rata head is equal to head dot get next. Okay? So kung dili gani siya sinugdanan, tumingon ta else, kung dili sinugdanan, unsay atong buhaton? Kani siya nga instance, kaning blue o green. So kung dili gani sinugdanan, ang 20 ani atong i-remove, nanatay previous, nanatay current. So sayon ra atong buhaton, si previous ang iyang next, atong papointon sa next ni current para maputol ni siya. Maputol na. Tapos kani ang next ni current atong papointon to null. Kani siya should point to null. Mo point na siya to null. Tapos si current ato pong papointon to null. Meaning ma-remove na ng 20 din ha. Ma-remove na siya. So to do it in code, murata preb.setNext equal to current.getNext. So preb.setNext equals to current.getNext. Tapos ato na dayon yung putlon sa so current dot setNext equal to null, tapos current is equal to null, count minus retval equals to true. Sa paman retval magbaon na taas lang siya nga code. Tapos diri sa gawa, sumingon na lang tag return retval. Gubot yan na siya, analyze kay ako dugay jud ko anang nag-analyze. Nabalik-balik na lang ni nako siya over the past years kada second semester sa. Ana nga say malimot, say di ra malimot. But we will try to test this one later. Okay, so last na lang kani si contains. Atang i-implement si contains. At para man i-search sa nalang tay gamay nga modification similar to toString on the clear. So si contains napud siya similarities ani nga iyang pangitaon ang item, pero instead of having 2 pointers usa ra ka pointer. Temp ra siya sa so si temp atong papointon sugod sa head niya atong i-traverse tagsa. Kung makit-an nga inato natay counter para mo count ato sa di get position. Ingon ra dayta nga si retval equals to true, meaning nakit-an siya. Okay, so contain, so mingon ra ko boolean retval set to false, and then int node temp, which should be pointing to head, while temp is not equal to null. Kung dili sa equal sa null, if temp.getItem is equal to, kung equal siya sa item, then set retval
true, and break. Tapos return, cut val. So kani siya iyarang pangitaon ang item, nya kung makita niya ang item sa retbal imurang i-true, nya break na dayon. Pero what if dili equal? So si temp atong ibalhin sa iyang sunod. So mingon ra ta temp is equal to temp dot get next. Oh. Mana na. Mana na si contains. Tapos kinsa pa may kuwang? Si get position sa. Pwede ra gud gihapon to ma-implement si get position. So let's try to use the test class and test some of the functions. So ako lang na i-comment ha, ako sana i-comment. Ano isang put atong testingan. So now we are going to instantiate the bug link. My bug link B1 equals to new my bug link. So kanira diri akong giusab. Instead of, ingani man to ganiya sa, instead of my bug B1, so karon ang akong gigamit is the bug link ra. Kanira, the bug link na B1. So wala ko usbon diri. Parihara na sila. Save. Hopefully walay error. Napuan. Wa mo butang og kama. Nibutang na nun siya kama nga one ay sunod. Bali dito akong condition. So where is my bug link? String to string. If temp that get next is not equal to null. Kung di pa null ang sunod, mubutang tag kama. Nabali na noon. So F11. Tara. 40, 30, 20, 10. Nabali na lang siya ang iyang position karon kaya ang atong gi-insert magod nata sa sinugdana nag-insert. Okay? So tapos atong testingan ang get, atong i-get ang item unlike sa array kani si get mawagtang ra gito ang item nga atong gitangtang dito mabalhin ang nas kinalasan sa asa na to gi-remove sa F11. Tara, nag-get ta sa 20, nawagtang si 20. Nag-get ta og 10, nawagtang pud si 10. Contains. Kani contains. Si contains. So kani atong testingan si contains. So does it contain 20 and 50? F11. So contains 20 true, contains 50 false. So ang wa pa might be ang kaning get position sa kaning get position. Maura nag-concept aning get position. So let me try to copy the function prototype of get position. Kana get position diri ako i-paste. Atong i-implement ang get position. So in the get position, sa naarga puntay post equal to negative 1. So mingon tag in post equal to negative 1. Magbuhat tag variable diri nga in counter. So si counter atong pa-set to 0. Si counter musulti kung asa na nga location dapita nakitaan. Ang buhat tag int node temp, papointo nato kung asa nag-point si head. So yung int node temp equal to head. Nya, same concept ganiya, while temp is not equal to null, while temp is not equal to null, ato gyapong i-search. Same ani sa while temp is not equal to null, so yung ta if temp.get item is equal to item, equal to the item, natang gipangita. If so, then we will try to say post equal to count. And then, break. Sa break na dayon. If ever, dili gani siya mao ang item nga atong gipangita. So, proceed ra ta, count plus plus, counter plus plus, not count. Counter plus plus.
Sunod ta, puno ta. And then temp is equal to temp dot get next. So similar jud ani, kani pareha jud ani nalantay gipuno kaning variable nga counter para mosulti kung ikapila nga location nato nakit-i. Sa ikapila na nga location nakit-i. And then we'll simply return the position value, return pos. So kung si pos gani nausab, meaning nakita na siya, iyang i-return ang position. Pero kung ang iyang position wala nausab, negatibohan gihapon, meaning wala gina siya nakita. So let's try to save and then redo this one. So kani ata na ning itangtang ang comments. So kompleto na tanan. Position of 10 is 3. So 0, 1, 2, 3 sakto. Position of 20 is 2. Let's say mo position ta og 50. So position of 50, so it should return negative 1. Position of 50, negative 1. Sakto. Clarification so far? Clarifications? Take note sa nga, kanira diri atong giusab. Wala dyan ni nato ilisi ang code diri. Kanira diri ang atong gigamit nga instantiation. Pwede ka mo gamit array, pwede sa ka mo gamit og linked list. Mao na nay essence sa tinuod nga data structure. Pwede ka mo gamit array, pwede ka mo gamit og linked list. Any questions? May question? Questions? Wala, okay, sir? Wala ra. So by the way, na-quiz di Isa, ma-open tomorrow pertaining to linked list. Kindly take the quiz tomorrow until Wednesday. Codes, asa naman ta sa codes karon? Unsay ni Ju nga codes? Array list o linked list. Array list? Array list kay karong 31. Nakaw nakapeb? Nya ang linked list kay next week pa. Okay. So sa bag wala ra tay i-code, wala ra mo i-code. Ako ray mo code sa bag, ako ray nag-code, pero sa stack tunga na ta. Kung array akong i-implement, kamo i-implement sa linked list. Kung linked list ako i-implement, kamo i-implement sa array. Ngana na siya. Let me try to open the drive. Let me close lang ha sa kuan kay tugat ang Eclipse. Pang-close lang ni nako. Link. Ay, by the way, katuloy ang change schedule ba? Nakasign na tanan. So this is now bug. Nakasign na tanan. Kinsay wa pa kasign? Last na ra ba karon? Wa nga. Karon ang deadline sa change schedule. Pero kuan ra man ni siya god nga ang lab niya mo igo sa ko ang oras. Actually kanang alas 2 hangtod alas 3 na duty. Pero anyways, makuha ra man gid nato sa oras nato. Kinsa may wa pa ka-sign? Kinsay wa pa ka-sign? Dinhi. By the way, ako sa i-upload ang code ay. Ayun na ang code. Kani ba? Kani. Kinsay wa pa ka-sign. Apas. Ni sign na kapas? Apas? Marwin?
kanarang MGA akong gibutang sir, dili ko kasuwat sa kuan gyud cellphone Alay rong ka ni gamit. signature. Wa kay signature, picture na lang ba? Imong picturean niya i-send sa ako ah. Sige sir. Ah, Lisel. Lisel. Nas Lisel? Lisel. Yes, sir, naa, sir. Ah, Kanang na-misplace, sir. Ang kanang nasa ubos, sir. Mo na ako ang answer, asaan ni? signature, sir. Asaan ni? Kanang naakang bandulon nga nakabutang, sir. Bandulon kani? Muha ning pirma? Oh, sir, na. Di maklik. Napuno na oy. So wala din ni kang bandulon. Asa man kang bandulon? Justin, asa imong pirma? Anong type sila na ang mga change of skin kaya okay ra daw i-apas mo ang mga signature sa submit na ang form karon karon. Pamirma sa the person. Unsa may mapakapirma? Nag-send si Marwin og picture. Kahinay. Kani magdali tano lang ay langayon pud da. Sige ta klase actually wa pa sad ko sweldo ani kay papayla nila change schedule. So kaning nas kang bandulon kang Lisel ni. Kana sakto na. Kang Justin, asa man imo Justin? Justin? Pa. Justin, Justin. Kang kani ka Berdon. Wala pa, sir. Send sa ako abi. Ni-send ko sa GC, sir. Ani send ka sa GC? Sige, Yes, palihog. Kani kang Marwin. Tapos, ni-send siya sa GC. Wala ko kapas. Kadaghan sa nag-send. Si Marwin. Roger, asa man ka Roger ani? Roger. Ani? Lokmong? Ng L, sir. Kani, Roger Clean? Yes, sir. Tapos, ginsa pa. Kang Jade. Ito mo ni apelido ni Jade. Di ko familiar sa inyo. Asoliano. Di ko familiar sa inyong first name kaayo.
Jade, Saliano, copy, paste. Paste. Snapshot. Saliano. Tapos ang sunod kang Howard Perdon.